boli jest w moim serce. Uletają, rybki glatają swobodnie. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين قبازيكو. اليوم غنشوفو كور جديد من الموديول ديال لا جيستيون بودجيتير. بالنسبه اليوم غنشوفو التتمه ديال لا بارتي الاولى اللي درنا في البودجي دو فونت لي ميثود دو بريفيزيون. اليوم غنشوفو البريزونطاسيون اي ستركتور. بالنسبه لو بلان غنشوفو la prévision des quantités, la prévision des prix, la structure de budget des ventes, aussi en chauffant la ventilation des ventes, offrir le contrôle de budget des ventes. Introduction, le budget des ventes établit la prévision du chiffre d'affaires selon la périodicité et sur un horizon défini comme le cadre de la procédure budgétaire. La documentation nécessaire aux prévisions regroupe les statistiques des ventes de l'entreprise, les données relatives aux études de marché, les décisions des dirigeants en matière de politique générale. Donc le budget des ventes est le premier budget à élaborer, c'est le budget de départ. Il permet de constituer les autres budgets et les déterminants, car il détermine les autres budgets. Donc شنو نقدروا نخرجوا من هاد l'introduction بأن من بعد ما درنا لي ميثود ديال لي بريفيزيون في لا بروميير بارتي، دابا تنديروا هاد لي بريفيزيون سو فورم دان طابلو اللي سميتو لو بودجي دي فونت. وبان كما ديجا قلت لكم هاد لو بودجي دي فونت هو اول بودجي تنديرو في البروسيسوس ديال البودجي ديال لو سيستيم بودجيتير. دونك هو تيتسمى ان بودجي ديتيرمينون. علاش ديتيرمينون؟ كار il détermine les autres budgets. بالنسبة la prévision des quantités, la prévision des ventes en quantité prend en compte des variables internes, maintenant capacité productive et commerciale, et aussi externe, conjoncture et législation. Une telle prévision s'appuie sur des méthodes qualitatives et aussi sur des méthodes quantitatives. هذه la prévision des quantités هما اللي déjà شفنا في قبل les méthodes تدار en se basant على deux méthodes كما شفناهم، méthode quantitative و les méthodes qualitative. و تناخدو بعين الاعتبار des variables internes اللي هي الكاباسيتي productive مثلا ديال لي ماشين ديالي، و externe مثلا législation. La prévision des prix. Les prix de vente à estimer sont les prix courants des périodes futures. Ils sont obtenus soit par extrapolation des prix actuels, soit par une décision dans le cadre d'une politique commerciale. Donc, بالنسبة للبريفيزيون دي بري، اما تناخذوا لي بري اللي ديجا كنا دايرينهم، واما تنديروا واحد حتى هي واحد البريفيزيون ولا واحد الميثود ديال اكسترابولاسيون على لي بري اللي عندنا دابا وتنخرجوا بان بري جديد. La prévision des prix de vente résulte de la prise en compte de données et de considérations d'origine interne ou aussi externe. Interne, مثلا politique de prix, coût de revient ou زيد وزيد. Externe, عندنا le prix de marché, législation, la concurrence. نشوفوا un exercice concernant la présentation باش نزيدوا نفهموا اكثر. Donc, les ventes de produits P dans un magasin sont estimées pour l'année N le 75,000 unités au prix de vente 120 dirhams l'unité, avec une augmentation de 25% à partir de 1,7 année N. Selon les données statistiques, la répartition de cette estimation de vente est comme suit. Donc, كما تنشوف عندي هنايا في الطابلو عندي une série statistique ديال les ventes ديالي en quantité هي 75 unités. هنا عندي pourcentage. Et donc travail à faire, élaborer le budget prévisionnel des ventes en quantité, élaborer le budget prévisionnel des ventes en valeur. كما نزيد نفكركم عاوتاني في القضيه ديال quantité valeur. La quantité هي شحال la quantité هي شحال شريت. Par contre la valeur هي بشحال شريت. هنا la quantité شحال شريت وهنا بشحال شريت. Donc تنشد la quantité fois le prix unitaire
ثمن الحبة باش تعطيني لا فالور. بالنسبه لا سوليوشن عندي هو لو طابلو عاودتو هنايا. عندي جانفي فيفري حتى ديسمبر لي بورسونتاج ديال الفونت اون كونتيتي. هنا تنجي تندير لو بودجي بريفيزيونيل دي فونت، تنبداو اون كونتيتي. تنشد عندي 75 الف حبه. تنشد هي ديزولي. دونك عندي 75 الف حبه، تنشدها تنضربها في 1% ونحط لو مونطون. عندي 75 الف حبه تنضربها ب 2% ونحط لو مونطون. دونك فوالا باش ضربت في لو بورسونتاج عطاني هذا. دونك فوالا لو بودجي بريفيزيونيل دي فونت اون كونتيتي. كما قلت لكم باش ندوز اون فالور خاصني نضرب هاد لي كونتيتي في لو بري يونيتير. عندي لو بري يونيتير اللي شفت هنا في ليكزارسيس عندي 120 l'unité, ولكن avec une augmentation de 25% à partir شنو من le 1/7. دونك تمشي ل 1/7 ديالي هو جوان بلوتو جويي. من هنايا تتزاد لو بري بشحال 25%، يعني تولي 120 درهم تنضربها في 1.25 تنحط هنايا. دونك من جانفيي حتى لو موا 6 تيبقى لو بري ديالي ستابل بشحال 120 درهم. من موراها قالوا اون اوغمونطاسيون دو 25. دونك من هنايا حتى الاخر تزاد ب 25%. دونك 120 درهم فوا 1.25. بون درت لو بري كما تشوفوا حتى لو موا جوان. اما في جويي ولا 150 درهم كما قلت لكم. شديت 120 ضربتها في 1.25 عطاتني 150. من موراها تنجي تندير لو شيفر دافير ديالي اللي هو الكونتيتي فوا لو بري يونيتير. اما تنقولوا شيفر دافير ولا الفالور ديال لي فونت ديالي. دابا نشوفوا لا ستركتور دو بودجي دي فونت. لو طابلو دو بودجي دي فونت كومبرون les périodes, les ventes en quantité, les prix de vente hors taxe, le chiffre d'affaires hors taxe, le taux de TVA, la valeur de la TVA et aussi le chiffre d'affaires TTC. كما عندنا هنايا هذا هو الستركتور ديال البودجي د فونت اللي تنخدموا به. دونك عندي هنا لي بيريود كيلكو سوا لا بيريود واش بالموا سيمستر انويل. المهم اون بيريود ان انترفال ايغو. عندي هنا مثلا ندير الموا دونك حتى انا ندير الموا دونك البيريود تمشي بحال تنجي تندير لي فونت اون كونتيتي لو بري اور تاكس. دونك اوتوماتيكمون تنضرب كونتيتي في ان بري اور تاكس دونك لو شيفر دافير اور تاكس. من موراها تندير 20% تي في ا. تنجي تنشد هاد لو شيفر دافير اور تاكس بلس 20% تي في ا تعطيني لو شيفر دافير تي تي سي. نديرو ان اكزامبل كونسيرنون ستركتور باش نفهمو اكثر. L'entreprise X a arrêté les prévisions des ventes d'un produit qu'il commercialise pour le premier semestre de l'année N, comme suit. Voilà le tableau des les ventes en quantité. Le semestre الأول عندي janvier, février, mars, avril, mai, juin. Le prix de vente unitaire sera 20 dirhams hors taxe. Et restera constant. Elle restera constant pour tout le semestre. La TVA est de 20%. Le travail à faire, présenter le budget des ventes. Donc, كما وريتكم لا ستركتور ديال الفونت ديالي هي هادي. تنجي تنحط لي كونتيتي. لو بري قالوا لي سي دو 200 درهم اور تاكس وقالوا لي بان يبقى كونستون ما كاينش شي اوغمونطاسيون ولا ديميسيون ديال البري. دونك تنجي تنحطو في لو بري كامل 200 كامل. تنجي تندير الكونتيتي فوا البري يونيتير اور تاكس يعطيني الشيفر دافير ولا لو مونطون اور تاكس. من مورا هاد لو مونطون هذا اللي خرج اور تاكس تنضربوه ب 20%. تنحط لو مونطون هنا وتندير هادي لو شيفر دافير ديال اور تاكس زائد 20% ديال لا تي في تيعطيني لو شيفر دافير تي تي اس. بالنسبه لهادشي جونفيي هو اللي تنطبقوا على فيفري مارس افريل ومايو جوان. مع العلم بان لو بري ديالي تيبقى كونستون كما قالوا لي في ليكزارسيس. La ventilation des ventes. La ventilation des ventes. La ventilation des ventes se fera en fonction des centres d'intérêt retenus dans l'entreprise.
يعني هاد الفونتيلاسيون دي فونت بالنسبه للستركتور ديالي تلعب به كيما بغيت. يعني نقدر ندير ستركتور سولون لا بيريود سولون لا ريجون على حساب l'intérêt ديال الشركه. Plusieurs documents sont en général présentés compte tenu de la typologie retenue. Tous ces documents sont regroupés dans un budget global qui précise l'ensemble des ventes. Donc, nota bene, un tableau sera réservé à chaque type de ventilation, un tableau pour chaque produit, un tableau pour chaque région, وزيد وزيد. Donc, بالنسبة les intérêts de l'entreprise, بالمرات تنفرقوا les budgets على حساب تنديرهم لا فونتيلاسيون. شنو معناتها تفرقهم على حساب تنقولوا مثلا عندي 3 برودوي تندير الفونتيلاسيون ديال لو برودوي بي شحال البودجي ديال الفونت ديال البرودوي بي. عاوتاني مثلا البرودوي اكس تا هو تنشوف شحال دونك هادي فونتيلاسيون باغ برودوي. عاوتاني باغ ريجون تنقولوا الرباط شحال تباع ليا من برودوي. عاوتاني كازا شحال تباع ليا دونك هادي فونتيلاسيون باغ ريجون. نبداو باول فونتيلاسيون اللي هي لا فونتيلاسيون باغ برودوي. cette ventilation se fera par produit ou par catégorie de produits ou là par gamme تنقولوا لا. C'est surtout l'étendue de la gamme qui constitue le critère déterminant. Si la gamme est peu étendue, il sera possible de présenter un document pour chaque produit, sinon il faudra procéder à des regroupements. يعني une fois تكون عندي لا gamme كبيره وعندي زعما لي برودوي بزاف خاصني ندير لا فونتيلاسيون باغ برودوي. يعني ندير مثلا برودوي 1 ندير في لي بيريود ديالو كاملين ولي شيفر دافير. عاوتاني نفس نمشي للطابلو حدا ندير برودوي 2 عاوتاني لي بيريود كاملين وشيفر دافير ويا غادا. بالنسبه لا فونتيلاسيون كرونولوجيك ولا تنقولوا لا عاوتاني لا فونتيلاسيون باغ بيريود. Cette ventilation se fera par période, semestre, trimestre, mois, semaine, jour, على حساب. Le mois est souvent une période suffisante pour la budgétisation. يعني غالبا تنلقاو par mois. واللي تنديرو بزاف في لا جيستيون بودجيتير. دونك في الموا مثلا البيريود 1 لو موا 1 تنقول شحال لو شيفر دافير عاوتاني لي برودوي كاملين ديالي تنحطهم وتنحط لي شيفر دافير. انا الاهم عندي هو لا فونتيلاسيون باغ période. يعني لا بيريود اكس ولا لا بيريود 1 شحال وقع فيها ديال الفونت. بالنسبه لا فونتيلاسيون جيوغرافيك ولا تنقولها باغ région, cette ventilation se fera par région. Elle est importante car elle sert à préparer les quotas qui seront fixés aux vendeurs. مزيان. دونك بالنسبه لهادي عاوتاني لا فونتيلاسيون باغ ريجيون تنقسم مثلا الرباط تندير لي بيريود كاملين ديالو الشيفر دافير ديالي. عاوتاني نقسم الشيف لا ريجيون لي بيريود كاملين. مثلا عندي في الريجيون تنبيع جوج برودوي دونك نشد ريجيون الرباط نقسمها لجوج ندير برودوي 1 ولي بيريود كاملين الشيفر دافير ديالهم عشان نقسم البرودوي 2 ندير البيريود كاملين وندير الشيفر دافير. دونك الاهم ديالي هو نعرف شحال الرباط شحال تنبيع فيها. وبالنسبه لهاد الفونتيلاسيون باغ ريجيون مزيانه لي فوندور حقاش باش نعرف شحال تيبيع كل فوندور ديك الساعه تنعطيه واحد البورسونتاج مزيان. بالنسبه للاخر فونتيلاسيون اللي هي لا فونتيلاسيون باغ كانال دو ديستريبيسيون. cette ventilation se fera par canal de distribution. يعني تنشد الكانال 1 مثلا كانال 1 ديال التفريقه ديالي قناه تندير لي برودوي اللي فرقت فيه لي بيريود مع شيفر دافير. دونك عاوتاني اللي اهم عندي هنايا لا فونتيلاسيون باغ كانال يعني كل كانال شحال الفونت اللي حقق ليا. باش نفهم اكثر la partie de la ventilation des ventes, نشوفوا un exemple. Donc voilà, l'entreprise Zara produit et distribue des vêtements deux types de pantalons hommes et femmes. Les régions de distribution sont Rabat, Fès et Meknès. Les ventes ont été évaluées pendant les mois mai, juin, juillet dans les trois régions comme suit. Et donc عندي في الرباط 50% ديال الشيفر دافير، فاس 30%، مكناس 20%. دونك إذا جمعت لو توتال ديال هذا عطينا 100%. Les prix de vente sont 200 dirhams pour le pantalon homme et 150 pour les pantalons femmes. Les prix de vente sont fixes durant toute l'année. يعني ما كاينش augmentation la diminution ديال البري ديالي.
بالنسبة les quantités de vente prévues sont les suites. بالنسبة للبونطال دوم فوالا ما شحال بعنا لا كونتيتي. دونك الا بغيت نعرف مثلا بونطالون اون قالوا شهر ماي بعت 2000، الا بغيت نعرف ديال الرباط نضربها 50%، باش نعرف شحال تباع في فاس نضربها في 30%، بغيت نعرف شحال تباع في مكناس نضربها في 20%. نفس الشيء بالنسبه للبونطالون اون، عندي تباعت في ماي كامل تباعت 1600 حبه. دونك الا بغيت نعرف شحال تباعت في الرباط نضربها في 50%، شحال تباعت في فاس نضربها في 30%، وشحال تباعت في مكناس نضربها في 20%. Travail à faire: établir le budget prévisionnel des ventes en indiquant les quantités et le chiffre d'affaires par région ou par produit. Et donc d'abord باش نقول لكم par région، يعني غنشوف مثلا ندير لا ريجون رباط ياك، ندير اهم حاجه عندي هي نعرف شحال لي فونت رياليزي في الرباط par région. لا فونتيلاسيون par région دابا تنهضر يعني شحال في الرباط شحال تباع عندي. يعني غندير في الرباط نخرج جوج حوايج، بونطالون اوم بونطالون فام، ومثلا في بونطالون اوم نخرج ثلاثه لي بيريود هما هادو، عاوتاني بونطالون فام نخرج ثلاثه لي بيريود. عاوتاني عندي خدمه اخرى نقدر نديرها اللي هي ندير الرباط ومرا نخرج مثلا ماي وجوان البيريود ديال الاولى، وعاد نخرج كل بيريود نخرج فيها بونطالون اون بونطالون فام بونطالون اون بونطالون فام، ماشي مشكل. ولكن الاهم اللي عندي هو ندير اول حاجه نديرها هي الرباط شحال تحقق فيها. باغ كونطخ مثلا في البرودوي خاصني ندير البرودوي بونطالون اون وندير مورا اما ندير لا بيريود واما ندير لا ريجيون، ماشي مشكل، ولا ندير لا ريجيون عند لا بيريود. واش نمشيو دابا خاص باش نقول établir le budget par région. دونك خاصني نحط الرباط شحال، المهم نحط الرباط نسبق لا بيريود ولا نسبق البرودوي، ماشي مشكل. اللي اهم هو نحط الرباط، عاد ديك الساعه نشوفوا لا سوليوشن. دونك établissement du budget prévisionnel des ventes en termes de chiffre d'affaires par région. كما قلت لكم نحط لا ريجيون، داك الساعه نحط الموا ولا نحط البرودوي اللي شي. حتى الا حطيت البرودوي هنا ما عنديش مشكل، نحط مثلا البرودوي اون فام، وبالنسبه لهم نحط لي بيريود 3 والفام نحط لي بيريود 3 هما 3. دونك ما عنديش مشكل نسبق في هذا، ولكن الاهم هو نحط هذا هو الاول. دونك نجي تندير الريجيون، تندير الموا ماي جوان جويي، وبالنسبه للموا كاين دو برودوي في تتباعوا في الموا، وتنجي تنضرب في البورسونتاج، تنحط لو بري يونيتير ديال كل حاجه. مثلا بونطالون اون 200 درهم داير، دونك تنضرب تعطيني لو مونطون اور تاكس، تنضرب هاد لو مونطون اور تاكس في 20% باش تعطيني لو مونطون تي في ا، تنزيد على هاد لو مونطون اور تاكس باش يعطيني تنطبق على كل شيء باش نخرج في لو توتال. ها هو لو مونطون اللي تنجمع، تنقول لو توتال با ريجون ديال الرباط ها شحال تباع. عاوتاني نفس الشيء فاس تنبقى ندير لو كالكول ديالي باش نوصل في الاخر لهاد لو مونطون، باش نقول لي بريفيزيون دو فونت ديالي بالنسبه لا ريجون دو فاس ها شحال لو مونطون. عاوتاني نفس الشيء بالنسبه للمكناس. هذه كانت بالنسبه للريجون. اما بالنسبه للبرودوي تنجي نحط اول حاجه اهم عندي البرودوي، ما دو برودوي عندي بونطالون اون. هنايا عاوتاني نفس الشيء نقدر نسبق الموا عاد نسبق الريجون، ولا نقدر نسبق الريجون عاد نسبق الموا. دونك هنا درنا الريجون، وكل ريجون فيها 3 بيريود. تنجي شنو اللي عندي اهم هو نعرف التوتال ديال بريفيزيون دو فونت ديالي بالنسبه لشاك برودوي. يعني عرفت البونطالون اون وعرفت البونطالون فام. اخر بارتي من لو كور هذا هو لو كونترول دو بودجي دي فونت. Le contrôle de budget des ventes est la comparaison entre les budgets, les ventes plutôt réalisées et les ventes prévues. Dit maintenant المقارنة ما بين la réalisation, le contrôle c'est la différence entre la réalisation et la prévision. Mais c'est la prévision et la réalisation. Non, ديما la réalisation et la prévision. بالنسبة للو كونترول عندنا ان écart، تندير لو كونترول تيخرج ان l'écart total sur le vente، يعني تنجمع الرياليزاسيون الكونتيتي والبري، تنقصها نيشان مع البريفيزيون كونتيتي والبري، ولا تندير لا ديكومبوزيسيون، يعني تنقسم ما بين دو ليكار سور فونت، تندير
l'écart ديال الكونتيتي بوحدو l'écart de prix بوحدو. وعندي اخر حاجه الفورمولاسيون اي سانتيز. نبدا بليكار توتال sur vente. قالوا لي lorsqu'un suivi des ventes a été mis en place, le contrôleur dispose a posteriori de données prévisionnelles et réelles. يعني une fois تنحط هاد لي بريفيزيون ديالي الكونترولور عنده لي دوني quelles que soient les données prévision ou réalité عنده deux données. donc بالنسبه لليكار ديالي شنو تيدير لو كونترولور تيدير ان ايكار توتال. اول حاجه تيدير ان ايكار توتال شنو تيدير لو شيفر دافير ريال تنقسم من لو شيفر دافير بريفيزيونيل. دونك الا خرج ليا بالبلوس يعني راه مزيانه ان ايكار بوزيتيف عندك ان اكرواسمون دو شيفر دافير بارابور او بريفيزيون. يعني انا كنت نتوقع نبيع 100 حبه وبعت 120. دونك الا درت لا رياليزاسيون اللي هي 120 نقص منها 100 دونك ان ايكار بوزيتيف. هذيك 20 حبه ما كنتش متوقعها تباع وتباعت دونك مزيانه ليا. دونك سي ان بوني دونك ان ايكار فافورابل. باغ كونطخ الا كنت توقعت بان نبيع مثلا 100 وانا بعت غير 70 دونك ناقص 30 هاد ليكار غير نيجاتيف عندك اون بيرت دو روسيت. يعني انا كنت متوقع نربح واحد لو مونطون وهذيك لو مونطون ما ربحتوش شحال ضاعت فيها هذاك هو لو مونطون اللي ضاعت. سي اون بيرت دو روسيت دونك ان ايكار ديفافورابل ريبريزونت ان مالي. دابا نقسمو ليكار سور كونتيتي و ليكار سور بري. بالنسبه لليكار سور كونتيتي تندير ديما قالوا لي ايفالوي ليكار سور كونتيتي كي ليكار دو كونتيتي او بري بريفو. ديما لو بري بريفو بالنسبه لا كونتيتي اما بالنسبه للبري ديما الكونتيتي ريال. Donc écart sur quantité تساوي quantité réelle moins quantité prévue. ديما la réalisation moins la prévision. Quantité réelle moins quantité prévue fois le prix prévu. Par contre l'écart sur prix indique le prix réel la réalisation moins le prix prévu fois la quantité réelle. نفس الشيء عندهم نفس البرانسيب. إلا خرج لي بوزيتيف c'est un boni, خرج لي négatif c'est un malus. Une manque à gagner. Donc باش نختموا لو كور ديالنا او soit les données suite pour une entreprise. ديما les données خاصهم يتعطاو sous forme d'un tableau ولا sous forme d'un texte des informations. Donc voilà les données عندي la réalisation quantité prix unitaire le chiffre d'affaires. انا باش نشوف KR يعني quantité réelle prix réel et le chiffre d'affaires réel. Et voilà les prévisions, donc quantité prévue, prix prévu, le chiffre d'affaires prévu. Donc les formules des différents écarts sont alors la formule de l'écart total qui me شفنا, les chiffres d'affaires réels, ديما la réalisation, moins le chiffre d'affaires prévisionnel. باش نقسمهم تندير écart sur quantité و écart sur prix. بالنسبة l'écart sur quantité كما قلنا هو l'ensemble. حقاش يقدر يكون عندي بزاف لي برودوي علاه درنا لونسومبل. يعني عندي كونتيتي ريال موان كونتيتي بريفو فوا لو بري بريفو. بالنسبه لليكار سور بري عندي البري ريال موان البري بريفو فوا لا كونتيتي ريال. باش نتاكد من هذا الامر بعد ما تندير ليكار توتال وتنقسمو ليكار sur quantité ou l'écart sur prix خاصني نجمع هاد الجوج quantité prix خاصو يعطيني هو ديال التوتال هو هذا écart vérification باش نتحقق من واش عندي لو كونترول صحيح. خاصني ندير l'écart توتال تساوي l'écart quantité plus l'écart prix. دونك نشوفوا اخر اكزرسيس في هذا لو شابيتر هذا ولا في هاد لا بارتي ديال البودجي دو فونت. l'entreprise Pousse est spécialisé dans la vente d'accessoires pour enfants. Pour son modèle de poussette, le suivi budgétaire des ventes fournit les informations suivantes. Donc voilà le chiffre d'affaires d'IALI. Donc le chiffre d'affaires ou la quantité fois le prix unitaire ou le montant. Donc la prévision ou la réalisation. Travail à faire, calculer l'écart total sur vente. عاد calculer les sous-écarts. Donc voilà le tableau عندي عاود تكتب شو هنايا. اول حاجه ندير l'écart total. شنو l'écart total هو chiffre d'affaires réel moins chiffre d'affaires prévu.
لو شيفر دافير ريال عندي هو 68000 هي كتبتها، تنقص منها 80000 تعطيني ناقص 12. دونك بالنسبه للبودجي دو فونت الا خرجي بالموان يعني مونك اغاني بشحال ب 12000. السؤال الثاني قالوا لي ايطابلير لي سو بودجي يعني لي سو بلوتو زيكار يعني ليكار سور كونتيتي و ليكار سور بري. غنشوف ليكار سور كونتيتي عند لا فورمول هي كونتيتي ريال موان كونتيتي بريفو فوا لو بري بريفيزيونيل. بالنسبه لليكار ريال الكونتيتي ريال عندي هي 800 ناقص 1000 فوا 80 عطاتني موان يعني ان مونك عاوتاني اون مونك ا غاني ديال 16000. بالنسبه لليكار سور بري عندي بري لا فورمول هي بري ريال ناقص البري بريفو فوا الكونتيتي ريال يعني هي 85 ناقص 80 فوا 800 عطاني واحد البوني يعني اون روسيت اللي هي سوبليمونتير. دابا ندير فيريفيكاسيون باش نتاكد بان عندي هذا خرج لي صحيح بارابور لي سو كونترول ولا لي سو زيكار. تندير لا فورمول ديال الفيريفيكاسيون ايكار جلوبال ولا توتال ايغال ا ليكار سور كونتيتي بلس ليكار سور بري يعني ناقص 12 16000 تنجي تنحطها زائد 4000 خاطر تخرج لي شحال خرجت ليا ناقص 12000 اللي هي ليكار توتال. دونك ليكزارسيس عندي صحيح. هكا نكونوا سالينا الكور ديالنا اللي هو البودجي دي فونت. ان شاء الله بوغ ان نوفو كور ديال البودجي دو برودكسيون. بون ما تنساوش ابوني و بارطاجيو لا فيديو، وإلا عندكم اي تساؤل ما تنساوش تسولوني في لي كومونتير. وشكرا.